Hi guys, for this video guys, ang kakainin ko ngayon guys, ito guys, mangga. Okay guys, mangga guys. Kasi ano guys, maraming mangga ngayon guys. Dito sa aming lugar, maraming mangga ngayon guys. Ano? Ito guys, ang tawag nila nitong mangga na to guys, Carabao daw. Ito ang tawag na dito sa amin guys, sa aming lugar. Guys. Guys. Masarap Hi guys. sa akin guys. Ano lang guys, amuyin lang guys. Sa akin paraan guys, amuyin lang. Pag maamoy mo guys yung matamis guys, yung maramdam mo guys na matamis siya guys, amuyin mo lang. Ganun guys, amuyin mo lang. Okay, matamis na yun guys. Maramdaman mo guys yung matamis. Okay guys, tikman natin guys. Yung pamangkin ko guys, kain daw siya. Okay guys sarap to guys di ba guys? Tikman natin guys. Tikman natin guys kung gaano to kasarap guys. Patikim din ako nito. Sarap guys. Patikim. Mm. Patikim ako. Okay guys, mangga.